Welcome to Dodgers Daily. Casey Porter here. So glad that you decided to tune in. Fans, we have a very special show for you today. Catcher in the Dodgers organization, a up-and-coming rock star. Thayron Liranzo is going to join Dodgers Daily here in just a second. Hey, and also, this is going to be an interview that's both in English and Spanish. I want to thank Trinidad Loaiza of Dodgers 2080. Hey, if you have not checked out Tim Rogers over there at Dodgers 2080, check out his YouTube page and check out his website. They do great work on these wonderful prospects. So Trinidad Loaiza joins. When I asked Thayron, hey, which translator would you like? He immediately said Trinidad. They have a relationship from back whenever he interviewed him at Rancho. He trusts him, so that was simply fantastic. Trinidad was kind enough to hop on and translate. So I'm going to ask the questions in English. Then Trinidad's going to then interpret them and translate them into Spanish. Thayron is going to answer them in Spanish, and then Trinidad is going to translate them back to English. So this is the last time you're going to see me. I did not put myself in the video. I just had Trinidad and Thayron whenever I turned it over to them. So, hey, I hope you enjoy the show. And here is Trinidad Loaiza of Dodgers 2080 and Thayron Liranzo, up-and-coming rock star catching prospect in the Dodgers organization. First of all, Trinidad, good evening. Hey, good evening to you, Casey. How are you? Good. Thayron, thank you so much for joining. No, gracias a ti por la oportunidad, de verdad. Thank you for the opportunity here. Yeah, so I'm going to ask the questions in English, and then Trinidad's going to translate them into Spanish. Thayron's going to answer them in Spanish, and then Trinidad will translate them back to English. So here we go. All right, Thayron, you were signed in the 2021 International Draft class out of the DR. Jesus Lantigua and Domingo Toribio were the scouts in the DR that found you and recommended you. And then also Manny Pimentel is the scouting director in the DR. Talk about Jesus, Domingo, and Manny. So dice que te encontraron los scouts ahí en la República Dominicana y firmaste en el 2021. Y de eso, José Domingo, que fue uno de los scouts que te encontraron, y dice que por favor lo puedes decir cómo eran los scouts que te encontraron ahí y cómo fue cuando te firmaron los Dodgers ahí de la República Dominicana. Yo antes de firmar duré una semana en el complejo allá en Dominicana, en la academia de nosotros los Dodgers. Pues ellos me habían visto varias veces antes, me llegaron a ver antes de invitarme al complejo, me habían invitado 2 veces, o me habían visto 3 o 2 veces. Y todavía el día de hoy yo hablo con ellos y siempre les pido consejo, ayuda y esas cosas. Siempre estoy al tanto de ellos y ellos en contacto conmigo también. So he says he keeps in contact with Domingo, the scout who originally found them for advice and all that stuff. So he says he never not contacts them even during season. But he says before signing, he had already been with the Dodger organization for like about a week before that. And he says the process was pretty much like high class or anything you could, or, pretty much go for the Dodgers organization, first class, everything. And from then on, the signing was just, well done. And you already see where he's at right now in the Dodgers organization. Okay, just got through playing in the Dominican Winter League. Talk about what that experience was like and getting to go back home. So, saliste jugando en el invierno ahorita ahí en la República Dominicana. Si puedes decirnos cómo fue esa oportunidad de jugar ahí en la República Dominicana en el invierno y cómo fue tu experiencia totalmente ahí. Fue algo maravilloso, de verdad, una experiencia nueva, con muchos peloteros que han jugado Grandes Ligas, liga más alta que la mía, y de mucho conocimiento. Pude aprender bastante, pude ver cosas buenas como malas y absorber lo que podía de esa liga. Y fue algo de verdad muy bonito, fue muy bonito. No tuve mucha participación, el usual, el primer año casi no juega tanto, solamente llegué a coger 2 turnos ahí, pero de lo que me mantuve pude aprender bastante, gracias a Dios. So he says, thankfully, it was a beautiful experience. He said, I got to play with guys that had played in the big leagues before, guys who have been in the higher levels up in the organizations who have played with MLB teams. But he says that mostly in his first year playing there, it's mostly about for him getting advice or picking up little small things that he can carry in his career. But overall, it was a beautiful experience playing in the Winter Ball League in the Dominican Republic. Talk about what it's like in Little League, high school. Here in the States, you have
little league teams, and then you play for your high school team, and then you might go to college, then you get drafted, that kind of thing. So how is that structured in the DR? So talk about that experience and how that works. So, ves que aquí en Estados Unidos tenemos Little League, tenemos las high school y colegio y y ya cuando te firman las grandes ligas. ¿Cómo es allá en la República Dominicana? ¿Cómo es cada nivel allá en la Dominicana hasta que te van a firmar los equipos allá? Bueno, mira, algo es muy diferente aquí en Estados Unidos. Tienes que arriesgar algo y en esa situación lo que te toca es, bueno, lo que van creciendo, igual que yo, arriesgar, que tienen que aprender a nivelar entre el estudio y el tiempo que le dedica a la práctica y ese sueño que tú tienes de poder firmar. Pero lo más conocido, lo más que se ve es que la mayoría todos dejamos de estudiar porque se nos hace muy difícil tener un horario de poder estudiar, un horario de tener para el play, siempre y cuando ahí lo que más se ve es todo el tiempo, la mañana entera y la tarde practicando. Y eso los fines de semana solamente que se puede sacar para estudiar. O sea, la mayoría como yo tuve que dejar el estudio en ese tiempo y tuve que volver a retomar ahora después de tiempo. So he says that it's a lot different structure. It's a very different structure out in the Dominican Republic. So most guys, it's kind of almost same, as far as like education and going to play baseball. But he says sometimes it's actually a risk. Some guys actually have to give up the education to play baseball because sometimes it's they only get 1 hour of education. But most guys, what they do is that they sacrifice it just trying to get it to the big leagues to get signed, so that way they can take care of their families and all that. So he mentioned getting signed, and take us through what it's like in the DR for young kids that want to play in the States. How do you get seen in the DR? How does that process work? So, ¿qué es la proceso de que cuando ya te vayan a ver un scout allá en la República Dominicana, como los scouts, cómo es que te descubren y ya cuando te firman te llaman a los complejos allá en la República Dominicana? Sí, es un proceso, depende a qué tiempo, o sea, a qué edad más o menos te ven. Por ejemplo, si te están viendo desde los 12, 13 años, sabes que tu firma va a ser a los 16, o sea, todavía te quedan 3 años, que esos 3 años ellos te están viendo desde los 13 hasta los 16, ya cuando te hacen, te amarran, que te firman, que te hacen un contrato contigo, ya hasta ese tiempo te siguen viendo y todavía después de firmar te siguen viendo, pero es un proceso, podría decir, un poco difícil. Hay otros que no se le hace tan difícil, solamente como Dios lo permita, porque hay muchos que no hacen mucho tryout y lo firman, hay otros que hacen muchísimo y todavía no le llega la oportunidad. All right. So he says that most scouts already see you from the time you're 11, 12, or 13 years old, which is probably little league age. But he says that they don't sign you until 16, which is so they'll keep an eye on you from the 11 through the 15 years of age. And then after that, once they sign you, then they take you out to the complex leagues out there, and then they'll keep, evaluating you and all that until further notice. That's when they started sending you to the Dominican leagues, and then obviously, a whole process of moving up into the ranks out there in the Dominican Republic. The Dodgers have several players from the DR. They've done great with the international players, especially the Latin players. So how did that make you feel knowing that you were going to sign with the Dodgers, an organization that is so good with players from the DR? So, ves que los Dodgers son buenos para firmar jugadores de la República Dominicana y has visto que todos los que han firmado de ahí de la República Dominicana y llegaron a los Dodgers han hecho un buen trabajo ahí, como Adrian Beltre y todos ellos. ¿Cómo era cuando ya te firmaron que dijiste que ya iba a ir a un equipo que hacen bueno con los jugadores latinos? Siendo honesto, cuando firmé, créeme que lo más lejos que tenía era obviamente el desarrollo que tenía aquí los Dodgers. Solamente que obviamente la oportunidad que muchos jóvenes allá en Dominicana quieren de pertenecer a un equipo. Y yo lo único que me sentía emocionado. Luego, pasando el tiempo, me he dado cuenta que el desarrollo aquí es muy, muy, muy bueno. Se ha desarrollado unos buenos peloteros, incluso peloteros que no han estado aquí van a otra organización y se destacan un poco más, no sin quitarle mérito a cada quien, pero salen de los Dodgers y dicen, bueno, ese viene de los Dodgers. So he says that it was very nerve-wracking because he did not know anything much for the Dodgers organization, but he did know, like, once he got to the organization, he says that
it was high class. They took well care of you. And then also on top of that, the amount of athletes that came out of the Dominican Republic that signed with the Dodgers, he knew exactly that he was going to go into a well organization that was going to take care of him and, help him produce as an athlete. So you finally got to the United States in 2022. You got to play at the complex there. Talk about what it was like finally getting to play in the United States. So ya cuando llegaste al Estados Unidos en el 2022, ¿cómo te sentiste que ya llegando aquí a Estados Unidos y jugando en Arizona, que fue tu primer año aquí en los Estados Unidos jugando ya? El sueño que todo muchachito quiere cuando vea en Dominicana. Yo viajé, pero me gustó demasiado porque como es mi primera liga, iba a ser mi primera vez también jugar fuera de mi país y obviamente dejaba muchísimas cosas nuevas, pero fue experiencia nueva, fue algo de verdad que yo decidí, me entregué al 100% y nada, fue algo que obviamente no voy a olvidar porque esa es mi primera liga y obviamente mi primera liga en Estados Unidos y fue algo que me gustó bastante, de verdad. Yo lo aproveché y lo aprecié mucho. So he says it was definitely a very good experience, leaving his country behind. And on top of that, he says that he learned a lot of things because that's the kind of risk that he had to take, which was, leave everything behind and come to the United States, which a lot of, Latin players do. But he says it was a good experience. He enjoyed it. And, this is what he worked for. And, he's living the dream now. You finally got to an affiliate last year in Rancho. We talked about some of the great players that have come out of the DR. Ramon Troncoso, one of the pitching coaches there that you got to work with, you being a catcher, you got to work with him quite a bit. He is from the DR, and he played in the major leagues, so I'm sure that you guys became very close. Talk about your relationship. So, sabes que Ramón Troncoso, que lo conociste ahí en Rancho y era uno de los pitching coaches ahí, ¿cómo era tu relación con él y cómo se llevaron aquí, llegaste aquí a Rancho con él? Fue algo que mientras pasaba el tiempo, una relación que se fue desarrollando poco a poco, más confianza, mientras el transcurso de la liga se fue agarrando más confianza. Al principio, obviamente, siendo dominicano, siempre nos uníamos, como yo era un queche, obviamente, él era el pichico también, parte del staff de ahí, y él me ayudaba muchísimo, no hay algo mejor cuando tú vas a un lugar que tú no conoces y tú tienes a uno que sí te puede ayudar y es de tu mismo origen. Y obviamente me ayudó muchísimo, aprecié mucho, me enseñó bastante, me enseñó muchísimas cosas dentro y fuera del terreno que hoy en día le agradezco mucho y la relación con él fue bastante grande. Al final de la liga fue algo muy grande, ¿verdad? So he said he had a great relationship with Ron Tricoci, knowing that he was also from the Dominican Republic, knowing the fact that just because he was a pitching coach, he also helped him with his catching skills, how to maintain the pitchers, having trust in him and everything. And aside from that, because when he first got to Rancho, he didn't know much of anybody other side of other Latin players, but knowing the fact that he came from the same country in the Dominican Republic with him, he had somebody that he can trust, and the relationship has been great ever since after him arriving in Rancho. You hit 24 home runs last year. You had an OPS of 962, pop time sub 1.8 in a game. So talk about the progress you made last year. So, el año pasado en Rancho, tu primer año ahí, pegaste 24 home runs y llegaste a base como .900 porcentaje. Y en eso, tirando a segunda base era 1.8. Dinos cómo fue, qué era tu entrenamientos para llegar a eso y cómo era todo en total de tu primer año en Rancho. Creo que primero que gracias a Dios por esa oportunidad, creo que la base de todo fue Dios y el trabajo en el off-season que tuve antes de llegar ahí. Yo creo que eso fue lo fundamental, el rendimiento, el trabajo que pude hacer afuera, que pudo llevarme a eso y obviamente la consistencia que pude mantener en la liga. Obviamente trabajando lo que yo sabía que me correspondía, lo que yo sabía que me podía seguir ayudando cada día. So he says it's just trusting the process, everything he carried from the complex league and coming over to Rancho in his first year, in single A. He said that he just took everything with the obsession, his obsession in hitting, and on top of that, just the amount of training that he did put outside of aside from everything he did during the season. He said he did not only train just within the complex, but he did train outside of that as well, and everything carried in during the season.
have a very good eye, too. I'm sure that helps. And you're a switch hitter. Do you have a side of the plate that you prefer better? Are you a different hitter from each side, or is it the same both right-handed and left-handed? Eres switch hitter y quieres saber qué lado te sientes más cómodo, el lado derecho o el lado izquierdo, y si cambias tu rutina cuando bateas de cada lado del plato. Tengo cuadros diferentes, como decimos típico dominicano. Yo me cuadro diferente a la zurda y a la derecha, pero yo siento que tengo más fortaleza a los zurdos, pero siento que tengo las mismas habilidades, pero me destaco un poco más bateando a los zurdos. Siempre y cuando es de que he venido desde niño, más entrenando más esa mano, bateando mucho más. Soy derecho natural, pero me he desarrollado un poco más a los zurdos. Okay, so he says he's more comfortable as a lefty. He said he doesn't change anything aside when he gets to both sides of the plate, but he always has a good eye. He always says that, but it's been always a little bit of a struggle as being a righty, because it says you see more righties in baseball, obviously. You hardly ever see a lefty, so it's became a battle now. So he always focuses being a lefty more than anything as a switch hitter. He got a lot better on defense last year. We talked about the great arm he has, the pop time of sub 1.8. So what were some of the things that you did to get better defensively last year? So, impresionantes a todos cuando haciendo la habilidad de catcher. ¿Qué fue los entrenamientos que te enseñaron para corregir, para ser catcher ahí? Como bloquear, recibir la pelota y todo eso. Bueno, yo tuve algunos drills antes de venir a ese último año a la temporada en Dominicana. Estuve trabajando con una parte de coach de catcher allá en Dominicana, se llama Collado. Estuve dándome algunos tips de movimiento de la parte de abajo, de cómo podía tener más desplazamiento, y eso es lo que me ayudaba muchísimo a buscar mucho picheo fuera de la zona en instinto de bloqueo. Ya lo de tirar y todas esas cosas vienen siendo habilidades que obviamente te la da el juego, como quien dice. Obviamente yo cogí un tiro que no era el correspondiente, y como yo podía tirar la pelota y así podía hacerlo out. O sea, no buscaba la comodidad, sino era el fin poder hacerse out. So he said it's just so everything he did. So it was about a week before he left the Dominican Republic. That's all he was focusing on as well too. That he was receiving the ball, he was working on his pop time and ways to find himself more comfortable behind the plate. He says because if you're a catcher, you got to find ways to be more comfortable, whether it be blocking, receiving, pop-up time. And, that's what he took with him from the Dominican coming to the United States, is working more as his defensive abilities came towards it. And that's what he took it into Rancho last season. Being in the United States now, you just got back from the Dominican Winter League. What things do you miss the most about home? Pues apenas ya llegaste de la República Dominicana, ¿qué es lo que extrañas mucho de tu país cuando te vas allá para venir a los Estados Unidos? Obviamente soy amante de la comida, mi cultura de comida. Me gusta mucho demasiado. El sazón de allá es algo que yo no puedo cambiar jamás. Y mi familia, y nada, eso por el momento sería eso. So he says that what he will always miss is obviously the food. He says there's nothing like Dominican Republic food out, and you can barely ever find it out here in the United States. But he says more than anything, he also misses his family as well, because he doesn't ever really get to see them. But aside from that, for sure, like the number one thing he says is like the food that comes to mind is obviously the food out there. Mm-hmm. All right. Hey, we talked about the DR has produced a bunch of great big leaguers. So did you have any idols growing up that were Dominican Republics that came to America? And did you pattern yourself after anybody? So hablamos de que había muchos jugadores de la República Dominicana que han venido acá a los Estados Unidos y impresionado a todos jugando en las grandes ligas. ¿Tenías un ídolo o alguien que veías mucho cuando estabas chico y tu juego que puedes decir que siempre lo veías y quiero ser como él? Robinson Cano todo el tiempo fue mi ídolo en la forma de cómo hacía las cosas, obviamente. El tipo que hacía la jugada difícil, todo el mundo la veía como muy fácil, como que wow. Y la forma de batear fue algo que sí de verdad me llamó mucho la atención, porque era muy relajado y llevaba la pelota con fuerza para cualquier banda. Y eso fue algo ese fue mi ídolo todo el tiempo y todavía sigue siendo. So he said he always looked up to Robinson Cano. Yeah. He said he always had a beautiful swing. He always made it look easy, whether you would be at second base, making plays look easy.
and he always idolized his game after that. So, that was one of his biggest idols growing up in the Dominican Republic. That's interesting because of the daily videos I do, I mentioned how his swing looks so much like Robinson Cano many, many different times. A couple more questions here. One is, what is your favorite American food and or restaurant that they don't have back home? So, ya que estás sacado aquí en los Estados Unidos, ¿qué es tu favorito restaurante o comida que no hacen mucho en la República Dominicana? Bueno, mi restaurante favorito, pero que es casi lo mismo, es el Chipotle. Chipotle y búfalo. El búfalo, esas alitas me encanta muchísimo. Me gusta el chipotle porque se ve que es más comida mexicana, aunque viene siendo casi lo mismo, la misma carne, el mismo arroz. Lo único que pienso que cambia un poco la diferencia es el que viene un poco con picante. Y ese son mis restaurantes favoritos, el chipotle y el búfalo. So he says that obviously almost every Latin player's favorite food is obviously Chipotle. So he says that's kind of close to something that's from home, and also it's like obviously it's Mexican food, but it's as close as you can get to food that's from home. And on top of that, he loves buffalo wings, which is like he loves spicy food, and being from the Dominican Republic, that's what they eat a lot, is like a bunch of like wings and stuff like that. Una más pregunta. Gracias for all your time, Thayron, and also Trinidad here. So, hey, this is your chance to think. It takes a lot of people to get Thayron Liranzo into the position he's at. So this is your chance to thank whoever you want. And then also, what is your message for all these young Latin American kids, whether it be from Venezuela or the DR, who want to become like you and be a professional baseball player? So, ¿qué es una cosa que para cada jugador que está ahí en la Liga Venezuela, están en Venezuela, la gente latina que quieren llegar a las grandes ligas, qué tipo de consejos puedes darles a ellos para que ellos vengan acá y lograr sus sueños a jugar en las grandes ligas? Primero que nada, yo sí les recomiendo que en primer lugar que pongan a Dios adelante siempre en su corazón y en su mente, y que obviamente que cuando Dios dirija, ellos se estén tranquilos, esperen su momento exacto, y obviamente que aparte de eso se dejen llevar mucho de su padre, muchos consejos de su padre. Obviamente ningún padre quiere el mal para sus hijos, y luego que trabajen duro. Yo pienso que esos serían los tres pasos que habría ahí. Primero Dios, en todo lo que haga, dejarse llevar de su papá y trabajar duro por lo que quiere. Obligado, obviamente, al final Dios creo que le dará su recompensa, y ese sudor no se quedará así, sí. So he says the best advice you could get to all these Latin players that coming from these third world countries will be like, put your efforts in everything, you want, and also listen to your parents, because, family wants whatever they want for them, the best for them. And also, give it 110%, because all these people, and trust in God, because, when you have trust in God, you're always going to be able to be successful in life. And on top of that too, give it 110% effort, be patient, time will tell whether you're going to make it. And on top of that, just keep putting effort into all your abilities and everything, and it'll come to you. And before we get out of here, quick goals for 2024. ¿Qué quieres lograr esta nueva temporada que va a venir? Yo no pienso cambiar nada, en verdad. Tener una misma temporada, una mejor. Obviamente eso es lo que yo quiero mantener y seguir desarrollando siempre, y mantenerme lo más posible, lo más saludable que pueda la temporada entera, y nada, lo mismo o más. So he says not really much of a goal. He wants to stay consistent. Same thing he carried from last season into this season, and everything will fall into place if he just keeps, doing the same thing. He doesn't want to put too much pressure on him. So on top of that, he just says, keep at it, and then whatever comes to him, and it'll all go well. Very mature, well more mature than his years would suggest. And Thayron Liranzo, I've taken up a lot of your time, and Trinidad as well. So, hey, I can't thank both of you enough for coming on to Dodgers Daily tonight. Muchas gracias, Thayron. Muchas gracias por venir aquí. Dice que nos tomamos nuestro tiempo, pero dice que gracias por la entrevista y que buena suerte esta temporada que viene. Que muchas gracias, y gracias por brindarme la oportunidad, y de verdad que le agradezco, y a ti, Trinidad, también por ayudarme ahí, y de verdad gracias. No, he says thank you very much for the opportunity. He gives, thank you for this interview, and on top of that, thank you for everything that you guys just asked me and everything. Hey, man, I also wanted to mention again, Trinidad, thank you so much. I know you do a lot of wonderful work over there covering these wonderful prospects in the Dodgers organization for Dodgers 2080. So shout out to Tim over there, and great work, Trinidad. So thank you both.
Muchas gracias, Thayron, and you know, best of luck to all you guys. Thank you for watching, and you know, keep you know, follow us over at Dodgers 2080, and keep following Casey's, you know, videos, and you know, always put, you know, attention to these process, because you never know, we might see them this upcoming year or next, in you know, next 5 years or so. Adios. No, thank you. Hola, pues, gracias, Thayron. Gracias. Adios.